अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज के खबरों और तजियों की तरफ। अंडर 19 एशिया कप, पाकिस्तान कामयाबियों की मुसलसल हैट्रिक और आज अफगानिस्तान तरने वाला बना। पाकिस्तान ने आखिरी ग्रुप मैच में अफगानिस्तान को 83 रन से शिकस्त दी थी। पाकिस्तानी टीम 330 रन बनाकर आउट हो गई। शुमाइल हुसैन शाहजेब ने 75 और 79 स्कोर किया। रियाजुल्लाह ने जारहाना 73 रन की इनिंग्स खेली और जवाब में अफगानिस्तान 220 रन बनाकर आउट हो गया। इस जीत के साथ ही पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया है। पाकिस्तानी नौजवानों की परफॉर्मेंस काबिल-ए-दीद थी और कोई ऐसा लम्हा भी नहीं था जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गया हो। तमाम मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ी तीनों शोबों पर छाए रहे। दूसरी तरफ पाकिस्तानी कुड़ियाँ आज वनडे सीरीज़ में न्यूजीलैंड से हार गईं। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तानी टीम को 171 रन से पिछाड़ दिया। 4 विकेटों के नुकसान पर न्यूजीलैंड ने 365 रन बनाए थे। जवाब में पाकिस्तानी वीमेंस टीम 49.5 ओवर में 234 रन बनाकर आउट हो गई। सिद्रा भी ने सेंचुरी बनाई, लेकिन उनकी सेंचुरी ये राइग आ गई। मैच में कप्तान निदा डार के चेहरे पर गेंद लगी और उसके बाद वो ग्राउंड में ना आ सकी। सदफ शम्स को मुतबादिल खिलाड़ी के तौर पर खेलने की इजाज़त दी गई, जबकि कप्तानी के फ़राइज़ सना ने सर अंजाम दिए। दूसरी तरफ आज पाकिस्तानी नौजवान खिलाड़ियों हॉकी टीम ने क्वार्टर फाइनल में स्पेन को शिकस्त न दे सका, लेकिन पाकिस्तानी टीम बहुत खूब खेली। वर्ल्ड नंबर 6 स्पेन की टीम से जितनी तवक्को की जा रही थी वो इतना अच्छा नहीं खेली। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने डटकर जमकर मुकाबला किया। वर्ल्ड नंबर 6 की टीम वर्ल्ड नंबर 16 के साथ खेल रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये मैच एकतरफ़ा साबित होगा, लेकिन पाकिस्तान ने ये मैच एकतरफ़ा साबित होने नहीं दिया, बल्कि पहले ही 12वें मिनट में उन्होंने स्पेन के ख़िलाफ़ बढ़तरी हासिल कर ली, जो पहले क्वार्टर पे बढ़तरी जारी रही। इसके बाद स्पेन ने लगातार 3 गोल किए, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने 1 गोल को कम कर दिया। ताहम खेल के ख़त्म होने से चंद लम्हे पहले स्पेन ने चौथा गोल कर दिया। इस तरह पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल में 2 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। 4 गोल से हार कर उसका वो जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी में सफ़र ख़त्म हो गया। लेकिन पाकिस्तान 5वीं से 8वीं पोजीशन तक मैच अभी खेलेगा। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई। स्पेन अपना मुकाबला जर्मनी से खेलेगा। दूसरी तरफ पर्थ की पिच के बारे में ख्याल किया जा रहा है कि ये बाउंस पिच होगी, उसमें घास भी शामिल होगी। पाकिस्तानी टीम को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जाल में फंसाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। पिच में ऐसी तब्दीलियां की गई हैं कि पाकिस्तानी टीम इसके जाल में फंस जाए। इस पिच में पर्थ पिच हमेशा बाउंस होती है। इस पिच में बॉलर्स और बैटर्स दोनों के लिए बहुत कुछ होगा। पिच की तैयारी में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ की गई हैं। मुख्तलिफ अंदाज में ये पिच तैयार की गई है। ताहम ये लंबे फॉर्मेट के लिए सूदमंद साबित होगी। नायब कप्तान ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के नायब कप्तान स्मिथ ने कहा है कि पर्थ पिच में बाउंस होगा, पिच की और घास भी होगा। घास की वजह से आगाज़ में सेम मोमेंट लाजमी होगी। दूसरी तरफ उस्मान ख्वाजा ने फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए फ़ैसला कर लिया है कि वो पहले टेस्ट में फ़लस्तीन से इजहार यकजहती करेंगे। उन्होंने मुतअद्दिद मकामात पर फ़लस्तीनियों से इजहार हमदर्दी किया है और हाल ही में इसराइल के ख़िलाफ़ एक पोस्ट भी शेयर की थी। अब उस्मान ख्वाजा ने एक बार फिर ठान ली है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पहले टेस्ट मैच में फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए
میدان میں اتریں گے۔ وہ کیسے اتریں گے کہ آج انہوں نے پریکٹس سیشن میں اپنے ایسے جوتے پہنے ہوئے تھے جس میں فلسطین کی حمایت میں نعرے درج تھے، فلسطین کے ساتھ فلسطین کے حق میں نعرے درج تھے اور جنگ کی مذمت کی گئی تھی۔ انہوں نے یہ میچ پہلے دن ٹیسٹ میچ کے پہلے دن پہننے ہیں جس میں فلسطینی عوام سے آزادی کے نعرے، آزادی سب کا حق ہے اور تمام انسان برابر ہے، یہ درج ہے۔ آیا یہ اب قبل از وقت ہوگا کہ آئی سی سی میچ شروع ہونے سے پہلے یہ کیا ایکشن لیتی ہے، کیونکہ آئی سی سی قانون کے مطابق کسی بھی نسل، مذہب، فرقہ یا سیاسی نعرے گراؤنڈ میں لانے پر پابندی ہے، ایسی چیزیں پہننے پر بھی پابندی ہے، بلے کے استعمال پر بھی پابندی ہے۔ 2014 میں کے ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ کے معین علی نے یہ نعرے اپنے بینڈ پر فلسطین کے آزادی کے حق میں نعرے رکھے ہوئے تھے۔ یہ میچ بھارت کے خلاف تھا اور آئی سی سی نے اس کا نوٹس لیا تھا اور وہ کلائی پر بینڈ اتارنے کا احکامات جاری کیے تھے۔ دوسری طرف پی ایس ایل میں 9 سیزن میں گہما گہمی شروع ہو گئی ہے۔ کھلاڑی کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی کھلاڑیوں کی ٹریڈ ہو رہی ہے۔ 13 دسمبر سے پہلے کھلاڑی کی ٹریڈ ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف لاہور قلندر کے سی ای او عاطف رانا نے اعلان کیا ہے کہ فخر زمان کو ہم کسی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ فخر زمان لاہور قلندر فیملی کا حصہ ہیں اور فخر زمان لاہور قلندر میں ہی رہیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا اعلان تھا۔ پہلا امکان یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ فخر زمان لاہور قلندر کا 9 سیزن میں حصہ نہ رہیں، لیکن اب ان کے سی ای او عاطف رانا نے یہ بانگ دخل کہا ہے کہ فخر زمان لاہور قلندر میں ہی رہیں گے۔ دوسری طرف جنوبی افریقہ کے سپنر تبریز کراچی کنگ کا حصہ بن گئے ہیں۔ تبریز نے اپنے ٹویٹر میں سابقہ ٹویٹر میں یہ پیغام دیا ہے کہ وہ کراچی کنگ کا حصہ بننے پر انہیں فخر ہے اور وہ کراچی کنگ کا حصہ بن کر وہ کراچی کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں گے۔ ایک اور آئی سی سی نے امارتی بورڈ کے انٹرنیشنل کرکٹ لیگ کو آفیشل اسٹیٹ کا درجہ دے دیا ہے۔ اس لیگ میں پاکستانی اسٹار سمیت کئی کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں اور سب سے اہم بات ان کے برانڈ امبیسڈر اس لیگ کے شعیب اختر ہیں، اور اس طرح آئی سی سی نے امارات لیگ کو ایک درجہ دے کر انہیں تقویت دی ہے۔ ان کے سی ای او نے یہ کہا ہے کہ آج ہمارے لیے کامیابی کا دن ہے کہ آئی سی سی نے ہمارے لیگ کو ایک آفیشل سٹیٹس کا درجہ دے دیا ہے۔ اور دوسری طرف جرمن کے معروف سپورٹس برانڈ پوما نے اسرائیلی فٹ بال کی ٹیم کے ساتھ اسپانسر نہ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔